बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम खाना उसकी ताज़ीम है। जब आप किसी और की कसम खाते हैं तो उसे अल्लाह की ताज़ीम में शरीक बना लेते हैं। ये तौहीद के मुनाफी है, इसलिए इसे ममनू करार दिया गया है। नीज़ ये हराम, नाजायज़ और गुनाह कबीरा है। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यजूज़ुल हलिफ़ु बिग़ैरिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शैइन मिनल अशियाइ वला अला हालिन मिनल अहवाली व हाज़ा अम्रुन मुज्तमउन अलैह। किसी भी सूरत या किसी भी हाल में गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ नहीं, इस पर इजमा है। अत-तमहीद जिल्द 4 सफ़ा 336 है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि किसी चीज़ की कसम उठाना उसकी ताज़ीम और अज़मत का इकरार है और हकीकी अज़मत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसलिए गैरुल्लाह की कसम खाने से मना किया गया है। फतुल बारी जिल्द 11 सफ़ा 351 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लम ने दौरान सफ़र सैयदना उमर इब्न खत्ताब को बाप की कसम खाते सुना तो फरमाया, अला इन्नल्लाहा यनहाकुम अन तालिफू बिआबाइकुम मन काना हालिफन फल यखलिफ बिल्लाह औ लियस्मुत। अल्लाह ने आबा व अजदाद की कसमें खाने से मना किया है, चुनाचे जिसने कसम खानी हो वो अल्लाह के नाम की कसम खाए वरना खामोश रहे। सही बुखारी 6646, सही मुस्लिम 1646। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तालिफू बिआबाइकुम वला बित्तवागीत। अपने आबा की कसमें खाओ न ही बुतों की। सही मुस्लिम 1648। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब से फरमाया, इन्नल्लाह यनहाकुम अन तालिफू बिआबाइकुम। बिलाशुबह अल्लाह ने आबा व अजदाद की कसमें उठाने से मना किया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जब से रसूल सल्लम को यह फरमान सुना है तब से मैंने माँ बाप की कसम नहीं उठाई, जान बूझ कर ना नकल करते हुए। सही बुखारी 6647, सही मुस्लिम 1646। सैयदा कतीला बिन्त सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, कहता है, आप गैरुल्लाह की पुकार करते हैं और शिरक भी करते हैं। आप कहते हैं जो अल्लाह ने चाहा और जो आपने चाहा। आप कहते हैं कि काबा की कसम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि कसम उठाने का इरादा हो तो यूं कहें, काबा के रब की कसम व रब्बिल काबा। सहाबा इसके बाद यूं कहते थे, जो अल्लाह ने चाहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। माशा अल्लाह सुम्मा शित। मुस्नदुल इमाम अहमद जिल्द 6 सफ़ा 371, सुनन नसाई 3773, सनद हसन है। अमानत की कसम खाने की शदीद ममानत वारिद हुई है। सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हालफा बिल अमानती फलैसा मिन्ना। जिसने अमानत की कसम उठाई वो हम में से नहीं। मुस्नदुल इमाम अहमद जिल्द 5 सफ़ा 352 और सुनन अबू दाऊद 3253, सनद सही है। अमानत अल्लाह की सिफ्त नहीं बल्कि मखलूक है। साबित हुआ मखलूक की कसम खाना ममनू है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ़ा फ़क़ाल फ़ी हलफ़िही वल्लात वल उज़्ज़ा फ़लयक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने लात व उज़्ज़ा की कसम उठाई उसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए। सही बुखारी 4860, सही मुस्लिम 1647। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाज़ा महमूलन अला मन सबक़ लिसानुहु फ़ी ज़ालिका कमा कानत अलसिनतुहुम क़द तदत्तहु फ़ी ज़मनिल जाहिलिय्यति। ज़माना जाहिलियत में चूँकि ऐसी कसमें आदत बन चुकी थी, इसलिए फरमाया गया कि हस्ब आदत अगर ऐसा कलिमा ज़ुबान से निकल जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द 4 सफ़ा 30 है। हाफिज़ ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, बाद सहाबा चूँकि नौ मुस्लिम होने की वजह से गैरुल्लाह की कसमें उठाने के ज़माना के करीब थे, इसलिए बसा औक़ात उनकी ज़ुबान से ऐसी कसम निकल जाती थी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, सबका लिसानी का कफ़ारा बन जाएगा। अल कबायर सफ़ा 101। बाज़ कहते हैं कि ये जो अल कबायर किताब है हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला की है, ज़ाहबी की नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लामा सिंधी हनफी रहमतुल्लाह कहते हैं, इससे मुराद वो कसम है जो बिला इरादा मुंह से निकल जाए। वो लोग चूँकि नए नए मुसलमान थे, इसलिए उन्हें हुक्म हुआ कि ऐसी सूरत में फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। ये बुतों की उस ताज़ीम का कफ़ारा हो जाएगा जो बिला इरादा मुंह से निकल गई।
اور اللہ کی تعظیم کا اقرار ہو جائے گا جو پہلے نہیں ہو سکا۔ رہا جان بوجھ کر غیر اللہ کی قسم کھانے کا مسئلہ تو یہ کفر ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ حاشیۃ السندی علی سنن النسائی جلد 1 صفحہ 645۔ سعد بن عبادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اور کندہ قبیلے کا ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی مجلس میں آ گیا، اتنے میں کندی بھی چلا آیا اور وہ ڈرا ہوا تھا۔ کہنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کعبہ کی نہیں، رب کعبہ کی قسم کھائیے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے باپ کی قسم کھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی قسم مت کھائیے کیونکہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔ مسند الامام احمد جلد 2 صفحہ 87 اور صفحہ 125 اور سنن کبریٰ بہقی ہے جلد 10 صفحہ 29۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لات عزیٰ کی قسم کھا بیٹھے تو فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ریا شرک ہے، ان دونوں احادیث کا مطلب ایک ہی ہے۔ سنن ترمذی تحت الحدیث 1535 ہے۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تالفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، طاغوت کی اور آبا کی قسم مت اٹھائیے۔ ابن ابی شیبہ 12285 سند صحیح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکروا اجماع الصحابہ علی ذالک بل ذالک شرک منہی عنہ، اہل علم نے غیر اللہ کی قسم کے ناجائز ہونے پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے بلکہ یہ ممنوع شرک ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 1 صفحہ 290 ہے۔ لیز فرماتے ہیں اتفق العلماء علی انہ لیس لأحد ان یحلف بمخلوق کالکعبہ ونحوہا، علماء کا اتفاق ہے مخلوق مثلا کعبہ وغیرہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 398 ہے۔ اب ایک انتہائی اہم بات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، امور اسلام سے متعلق سوال کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تو کہنے لگا میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح وابیہ ان صدق، اگر سچا ہے تو اس کے باپ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح مسلم 11۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے افضل ہے؟ فرمایا اما و ابی کا لتنبأنہ ان تصدق، آپ کے باپ کی قسم آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ صحیح مسلم 1032۔ قصدن، جان بوجھ کر غیر اللہ کی قسم اٹھانا اسلام کے کسی دور میں جائز نہیں رہا، البتہ ابتدائے اسلام میں اگر کوئی بلا قصد و ارادہ مخلوق کی قسم اٹھا لیتا تو مواخذہ نہیں تھا، بعد میں بغیر ارادہ کے قسم اٹھانا بھی ممنوع ہو گیا۔ اب اگر کوئی بلا ارادہ بھی غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو گناہ گار ہے اور توبہ لازم ہے۔ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق کی قسم اٹھانا یہ ابتدائی اسلام کی بلا قسموں میں سے ہے جن سے بعد میں منع کر دیا گیا۔